মামুগো শুনো তগর তারা হে মামুগো শুনো তগর তারা ফকিরা বলি না পুরু মোহর চিন্তা গুণা তাকর ঘর ফকিরা বলি না পুরু মোহর চিন্তা গুণা তাকর ঘর মামুগো শুনো তগর তারা হে মামুগো শুনো তগর তারা मोर गुरु होचन जे फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान होची चिन्ना चिंदागुड़ा गुरुंकर जिल्लाटा होची न नेपारा तो इटे तो गले मोर गुरु ना का ए म तमर गुरुटा गोला बले याद है तम निजटा आसी गोला पीला गो कहा को मोटा सुनवा हां सुने दे मा सुना सुने दब तम ननी के सुवे दसिया ही मामू गो ई तुम्हें बड़ा बढ़िया मैं पर खोज रही मुहा आगो पास के आसी कहती सम कुहा तुमर नाटा टाटा मामू गो ये तुम्हें बड़ा बढ़िया मामू गो तुम्हें बड़ा बढ़िया गो तुम्हें बड़ा बढ़िया पास के आसी कहती सक्का तुम कहती सक्का तुम मामू गो तुम्हें बड़ा बढ़िया गो तुम्हें बड़ा बढ़िया राजा खड़ियाल आ शुक्रवार बाजार राजा खड़ियाल आ शुक्रवार बाजार बुढ़िया ने खुए देव तुम्हार मन कलाटा बुढ़िया ने खुए देव तुम्हार मन कलाटा मामू गो तुम्हें बड़ा बढ़िया तुम्हें बड़ा बढ़िया सुनु छत काना सुनु छ ए माइटा तमर से नागा सुनु छ ए रमाकान्त बोली नाटा बहर राम तेरे सुंदर আমার ঘর মুই সব গেলা পুয়া কি মতে কল্পনা করা घर चिंता गुड़ा चिला नुआ पड़ा आय बदो बुली आले पीला बुले ने मुताम को पाखे अच्छे दिखानी आम राजा खड़ियाल आ शुक्रवार बाजार राजा खड़ियाल आ शुक्रवार बाजार बुली आले खुए देव तुम्हार मन को नाता बुली आले खुए देव तुम्हार मन को नाता मामू गो तुम्हें बड़ा
ହାରମୋନିଆଟା କିରା ଗୋ ତୁମେ ବଡ଼ ହାରମୋନିଆଟା আমার জিনকে পাহানো গো বাবু কে কান্দুছি জোয়া নানার কান্দুছে কে গো? মুই তোর মা না কান্দিছি দেখ তো আমার রিহান বালক সম্মান সহিত 100 টঙ্কা প্রদান করিছন সমস্তঙ্কর কলারে 200 টঙ্কা প্রদান করিছন কান্দি দউছে দেখনো জোয়ান হেলা না ধর 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 জনতা করবি ধর জবরদস্তি এই হ্যাঁ ফটোটা না নানিরা আমার রিহান বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হয় একবার তার সঙ্গে সঙ্গে আমার লতা কেন্দু গ্রামর শিবা এবং ঈশান দুই ভাই বাবুকে নানি আজ দেখি দেখ से शिवा एवं ईशान दुई भाई मध्य 50 टंका प्रदान करिछन से बालक को